नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल गोटे नुआ वीडियो को बहुत बहुत स्वागत। केमिति अछंती बंधुगण? आशा करुछि बंधुगण आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। आ ईश्वर को हमर प्रार्थना कि आपण सब बेले खुशी रे रुहंतु। फ्रेंड्स, परमात्मांकर घरे खुशीर स्थिति आसी जाइछि। आगो को आसुथुबा आगामी ए 4 दिन रे एका संगरे तीनोटी खुशी खबर आपण को प्राप्त हेबो। आपण खुशी को शुणी नाचिबाकू लागिजिबे। काहींकि ना जदि कहिबा खुशी खबर किछि एमिति रहिछि कि आपणकर कुंडली रे बहुत बड़ चमत्कार हेबा पई जाउछि। काहींकि ना आगो को आसुथुबा ए 4 दिन रे आपणक भितरे किछि एपरि महासंजोगर निर्माण हेबा पई जाउछि जहा गोटे नुह दुईटी नुह पूरा 3 खुशी खबर आपणक पई नै आसुछि। आपणक घर को आसीबे स्वयं मां लक्ष्मी। आपण ठीक सुनी सारिछंती। आगो को आसुथुबा ए 4 दिन रे आपणकर किस्मतर ताला खोलिबा पई जाउछि। ता सहित सफलतार चाबी एबे आपणक हाथ रे रहिबो। आपण समस्तंको कहि रखिबी एठी कि भाग्यर देवता आपणकर कुंडली रे दुईटी बड़ चमत्कारी ग्रहंकर सह निर्माण करि सारिछंती। तो आगो को आसुथुबा ए आगामी 4 दिन रे ब्रह्मांडर सबु देवा देवींकर आशीर्वाद आपणको प्राप्त हेबो। ता सहित आपण मानक एठी कहि रखिबी एबे आपणकर जीवार अंदाज पूरा बदली जिवो। एहा कहि रखंतु कि गोटे नुआ किरणर आरंभ हेबा पई जाउछि। आपणकर जेउ काम मझिरे मझिरे अटकिकी रहुतुला, आपणकर जीवन काल रे बहुत अधिक असुविधा देखुथिले, एबे आपणकर अटकी थिबा कार्य पूर्ण हेबो। ता सहित आपणक जीवनर सबु समस्या मध्य दूर होई जिवो। आपणकर सबु कार्य एबे बदलिबाकू जाउछि। अन्य सामना रे आपण हाथ आदो भी आउ देखांतु नाही। कारण जदि कहिबा आपणक जीवन संपूर्ण भाबरे जेहेतु बदलिबो तो लोक आपणक पाखरु परामर्श नेबाकू आसिबे। केवल निज जीवन काल रे कोन करिसंती, आपणक किस्मत कोन रहिथिला से सब विषय भाबंतु कि लोकों को हे विश्वास हेबनी कि आपण कोन करूछंती। बस एतिकी कथार ध्यान रखिबार अछि कि वीडियो रे हम आपण मानकू कहबा पई जाउछु। किंतु एहा पूर्वरु जदि आपण महादेवंकर सच्चा भक्त तो वीडियो को गोटे लाइक निहाती भाबरे करतु। एहा सह कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव बोली अवश्य लिखि दियंतु। आसंतु जानिबा कि आपणक पई स्थिति किपरि रहिबो, आपणक किस्मतर ताला केउ प्रकारर खोलिबाकू जाउछि। एमितिरे भाबि नियंतु कि आपणक जीवन रे खुशी किपरि भाबरे मिलिबो। जदि कहिबा बड़ परिवर्तन केउ केउ बड़ स्थिति आपणक जीवन काल रे हेबा पई मध्य जाउछि। सबु किछि पूरा विस्तार पूर्वक भाबे जानिबा आपणकू रिक्वेस्ट या रहिला कि ए वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत निहाती भाबरे देखंतु। आपण निज आखिरे जदि देखिबे आपणक जीवन को बदलैबा पई सबु देवा देवींकर आशीर्वाद एबे आपणक जीवन रे हेबो। बास आपणकू निजर जीवन रे ईश्वरंकर ऊपर विश्वास बा आस्था बनै रखिबार अति आवश्यकता रहिछि। आपणकर साधन को नै जदि कथाबार्ता करिबा तो ए समय रे अलस्वामी कारणरू कौनसी कार्य को बदलैबार प्रयास करंतु नाही। कारण ए कारणरू आपणक शरीर रे बहुत बड़ प्रॉब्लम आसी पारे। ता सहित प्रॉब्लम मध्ये आपणको फेस हेबो। भूल कथार प्रयोग आपण आदु करंतु नाही। आपणकर भूल बुझाबणा मध्ये उत्पन्न होई पारे। ता सहित आपणक पई जे समय रहिबो आपणकर कड़ा परिश्रमर फल आपणको मिलिबा पई जाउछि। ता सहित आपण मानक ठी कहि रखिबु आपणक जीवन रे किछि समय रु चाली आसुथुबा उत्थान पतनर स्थिति रहिछि। एठी आपणको साहस बनिबार स्थिति बनिबा जीवनर सबुठु बड़ स्थिति रहउछि कि आपणको ए सबरु शिखिबार रहिछि। भूत कालरू जदि कहिबा शिक्षार अपेक्षा आदु करंतु नाही, तेबे भविष्यत रे आपण परिसानी रु बंची मध्य पारिबे। जरूरतमंद बा असहाय लोकंकर साहाय्य आपण निहाती भाबरे करंतु। एपरि करिबा द्वारा आपण ठीक रास्ता रे चाली मध्य पारिबे। चाहे एबे आपणकू चलिबारे किछि प्रॉब्लम हेउ बा न हेउ, आगो को आपण बहुत भल भाबरे चलिबे। ए सब जिनिस रे आपण स्थगित होई रियंतु। आगो को आसुथुबा समय रे ए सब स्थिति रे आपणको बहुत भल लाभ मिलिबो। ए उपरांतर जदि हम आपण मानकू कहिबु तो ए दिन रे शारीरिक स्थिति आपणकर टिके अप्रत्याशित रहिबो। किंतु आपण अचानक एपरि स्थिति रे बुड़ीबा पई जाउछंती जो कारण पई मानसिक स्थितिर भल उपयोग करिवे। ए समय रे आपण जानि परिबे कि स्वास्थ्यर स्थिति आपणकर किपरि रहिबो।
କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା କାରଣରୁ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଅଧିକ ଖୁସି ମିଳିବ। ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଅପେକ୍ଷା ବା ଇନ୍ତଜାର କରି ରହିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ ଆଉ ଦିମାଗ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ବହୁ ସମୟରୁ ଏ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କରିବେନି, ପ୍ରେମର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସେସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବିକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ତା ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାର ସହ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ଏ ବଦଳୁଥିବା କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏହା ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବ କି ନୂଆ ଚାକିରି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବଦଳୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଆସିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କହି ରଖିବୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁସି ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବାର ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ କି ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ ମଣିଷର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି ମଣିଷର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ଯିଏ ସେ ପ୍ରଶଂସାର ଲାୟକ ଅଟନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେବ। ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିବା କୌଣସି ଉଚିତ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆମେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଯିଏ ସେ ପ୍ରଶଂସାର ଲାୟକ ନୁହଁ। ଏମିତିରେ ଯଦି କହିବା, ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏମିତି କିଛି ହୋଇଥାଏ କି କେବେ ନା କେବେ କୌଣସି ମୁସିବତରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଉ ଆଉ ଏହା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ତ ଆପଣ ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ନା ଅନ୍ୟକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ ତ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ତ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜୀବନ କାଳରେ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭଲ କର୍ମ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ କାମ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନକୁ ଖୁବସୁରତ ବନାନ୍ତୁ, କାରଣ କିଏ ଜାଣିଛି କାଲି ଆମେ ଥିବା କି ନଥିବା। ଯଦି ଆଜିର ଦିନକୁ ଆମେ ଭଲ ବନେଇକି ରଖିବା ତ ସାରା ଦୁନିଆ ଆମକୁ ମନେ ପକେଇବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କିଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଭୋଲେନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।